So karon guys, may adlaw no, maniud to day ta guys, kaon ta guys. Utong sudan noodles, naglingi ta kay basig na si Iman nga briso mangayo og hotdog. Hangol kay nag hotdog. Nga guys, kaon jud tag may guys kay perting gutoma. Mora itong sudan guys, hotdog og ginamos. Suroy-suroy ta nya na may nag-awing iro. Hamo to giduol. Tan-aw na ko, uy, tatay ni agi, tatay tikong. Daghang king iro guys, ihaw nun. Wala guys, suroy na pud balik sa duyan. Suroy lang. Kaman kay init man ang duyan, bali na pud dito sa sod. Pag ukab na ko sa unos kay na may mangga guys. Ato ang gikaon, mangga na atong gisuwa. Parisan ta na ginamos. Lami kina guys. Tuslo tas ginamos guys. Aslom day kay guys. Hala kaon eh. Lami itong kaon diha. Hungit. Hala kaon. Tuslo sige ginamos nga mangga. Okay. Busog na daw. Pero wa pa ta kainom og tubig. Guys, nakos duyan, balik duyan. Kaon tag tinapay. Kaon pag tinapay. Ambot sa kandi nga way lubot, inom tag tubig guys. Diri lang ko to. Salamat.